Ay balita kaso sa dengue sa Region 7 Misaka karon tuiga ko ni Tandi sa tuig 2025. The reports John Limit Chavez Biking. Live report. Nakatala ang Department of Health kung DOH Central Visayas og moabot sa 2,445 kabaga kaso sa dengue og 18 ka mga nangamatay. Tibuok rehiyon nga nagpakita og 80% pagsaka kung itandi sa susamang panahon niadtong nakalabay nga tuig. Si Dr. Ronald Buscato, ang pangu sa Communicable Disease Section sa DOH-7, mi padayag nga padayon ang pagsaka sa kaso sa dengue. Hilabi na karong ting-init, diin daghang mga panimay ang nagdaginot og tubig tungod sa dili regular nga supply ni ini. So, particularly for infectious diseases, basin pati nga ang kadaghanan, pero kita na to ang hinay-hinay nga pagsaka sa ato ang deadly cases. We're seeing 2,425 cases as of the latest mobility. Unfortunately, isaka naman ang deaths, no? Dahil diskurso ka patay na nakita sa Timog region. Ang tipik sa pamahayag ni Dr. Ronald Buscato na matikdan usab sa mga health officials nga nagkasaka ang edad sa mga matakdan sa dengue, diin mas daghan na karon ang mga kaso sa early hangtod middle adulthood kung itandi niadtong nakalabay nga tuig nga kasagaran mga batang nag-eskwela sa tunghaan ang mga apektado. Matod ni Buscato nga ang pagkunhod sa kaso ngadto sa mga kabataan resulta sa mas kusog nga information o prevention campaign sa mga tunghaan. Apan nagpabilin gihapong delikado ang dengue alang sa mga hamtong hilabi na kadtong mobiyahe o magtapok sa mga lugar nga adunay problema sa supply sa tubig o kulang sa mosquito control hilabi na sa rural nga mga komunidad. Gitambagan niini ang mga residente nga permanenteng ilisan, limpyuhan og tabunan ang sakto nga mga sudlanan aron malikayan ang pagpangitlog sa lamok ug aron malikayan usab ang pagdaghan sa similya niini. Nanawagan usab kini sa mga otoridad nga susihon ang matag panimay ug ilisan ang mga gitaguang tubig aron malikayan ang pagsaka sa gidaghanon sa mga biktima. Mga katropa, aron mas muligon ang panglawas, pagtumar og Centone Plus Gold alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropa, John Lay Biking, XFM News. XFM report. Centone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.